तुम्हें रविवार दिन तुम्हें सुस्थता करि परिबो नै। प्रभु जीशु कौन कहले जानी मोर पिता काम करबा पई प्रस्तुत अछि ले मु काई कि बंद करबी कहले। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मु आसिला बेलकू ए गोटे व्यक्ति जहां करो आउ मते पवित्र आत्मा कथा कहती एक तू से गोटे बोल आउ ए कहबो इठू आज्ञा किछि ही पारो नै केमती लागुछि ओजन निगरे गुळा गुळा केमती इठू एमती सीता देखेबो कोन हिछि आपन करो जत बताओ गुला गुला हो जाती हे प्रभु बुझी पारुछंती। हालेलुया, हालेलुया, बोलो यीशु मसीह की हालेलुया। तो यार बंधन को प्रभु मुक्त करूछंती। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। तारो एडवांस जदि प्रभु जानि छंती माने आपन को विषय जानि नाहंती कि जानि छंती कोन पाए वाक्य जीवंत पुडी कार्य साधक। हालेलुया, वाक्य जीवंत पुडी कार्य साधक। किएले कोइथां तो हम घरे टिक खाइबा पय आसो बोली गोड़ तळे आसी के सेवा करूची। हां सतरे सतरे बाथुई के हसौची मा काई बोले दिन सारा फसी के थकी जाइछो टिके जदि हसैटा थकी जीव समस्ते थकी न तो बहुत बढ़िया। हालेलुया। एठी आमे देखिलु प्रभु यीशु ख्रीस्ट कोन कले ना प्रकृत रे आउ कार्य को देखे कि तार जीवन रे रहितिबा बंधन को प्रभु बाहर कले। हालेलुया। आउ एमिति परिस्थिति मध्य रे मो प्रिय ईश्वर को लोक माने आउ दिनकर कथा प्रभु यीशु जते बेले ईश्वर कर वाक्य को से प्रचार करुथिले गोटे मां थिला आउ जहार देह रे 18 वर्ष रु रोग होइथिला। केते वर्ष रु 18 वर्ष रु से चाली पारु नथिला, से ठिया ही पारु नथिला। कारण वाक्य रे कहा जाए से कुब्जा हे केथिला, वाक्य रे कहा जाए से कुब्जा हे केथिला। तार देह रे बळ नथिला, तार शरीर रे बळ नथिला। एपरि परिस्थिति मध्य रे प्रभु यीशु को पाखरे बा प्रभु यीशु ख्रीस्ट को पाखरे से जते बेले थिला और प्रभु यीशु को वाक्य को से सुनुथिला से चित्कार करबा को लागिला और प्रभु ताको कोन कले ना से समय रे ताको सुस्थता दिला। हालेलुया, हालेलुया। लूक तार 4 पर्वर 18 पद टिके पढतु। जिसरे 58 रो 6 पद रे आमे देखिलु ईश्वरकर वाक्य गोटे व्यक्ति को बंधन रु बाहर करे। कोन करे? गोटे व्यक्ति को बंधन रु बाहर करे। लूक तार 4 पर्वर 18 पद टिके पढतु। प्रभु को आत्मा मोठरे अधिष्ठित जणु दिनहीन मानक पाखरे सुसमाचार प्रचार करिबा निमंते से मते अभिषिक्त करि अछंती। से मते अभिषिक्त करि अछंती। हां बंदी मानक निकटरे मुक्ति। हां कोन पई? बंदी मानक निकटरे मुक्ति। बंदी मानक निकटरे मुक्ति हेले केउ प्रकार बंदी, केउ प्रकार बंदी, केउ प्रकार बंधन रे आज आपण अछंती। आपण आज निजे जानि छंती जे आपण केमितिका बंधन रे अछंती। मो प्रिय ईश्वर को लोक माने बंदी मानक निकटरे मुक्ति। आ द्वितीय विषय अंध मानक निकटरे दृष्टि लाभर विषय घोषणा। अंध मानक दृष्टि देबा विषय आ तापरे पुणी अत्याचार पाउथिबा लोक मानकु मुक्त करिबाकु हां आ प्रभु का अनुग्रह वर्ष घोषणा करिबाकु से मते पठाई अछन। लूक 4:18 आउ थरे प्रभु का आत्मा मोठरे अधिष्ठित जणु दिनहीन मानक पाखरे सुसमाचार प्रचार करिबा निमंते। से कहिले कि हिलिंग करिबा पय मते एनॉइंटिंग करचंती कोइ नांती। बाबूवाणी कहिबा पय मते एनॉइंटिंग करचंती कोइ नांती। सुसमाचार प्रचार करिबा निमंते मते अभिषिक्त करियछंती। आ सुसमाचार रो हिलिंग आसीछि, सुसमाचार रो प्रोफेसी आसीछि। एथि पय कारण गोटे व्यक्ति बंधन रु बाहरिबो। हालेलुया, 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 हालेलुया,
बोलो यीशु मसीह की। आपणकर तीन तीनोटी छुआ एमिति बंधन रे आसिले बंधन कहले कोन मु आपन को देखैबी जार केस नेगेटिव अछि स्टिल मु आपन को इनवाइट करबा पई चाहूची आउ ए छुआ मान को आउ जो माने कि जन्म हैला परे विकलांग हो जाउछंती जो मानकर गोटे छुआ जदि सेमति हबो अलगा कथा दुईटा छुआ सेमति हो जाउछि एमिति कोन बंधन अछि एमिति कोन बंधन अछि ए बंधन रो केमिति बाहरिबे आज समय अछि काली समय अछि आउ आपनको पाखरे अभिषेक माने आसुछंती समय को हरांतु नै मो प्रिय लोक माने कारण समय सनिकट अटे समय को हरांतु नै मो प्रिय लोक माने कारण समय मूल्यवान अटे आपण ए जगह देखि पारुछंती आउ तीनोटी छुआ को तांको परिवार नै कि आसुछंती आपण को मु कहि रखिबा पई चाहे ए परिवार एमिति कोन हैला जे गोटे गोटे छुआ विकलांग हेला को लागले आछि ए परिवार रो दुख देखंतु ना गोटे छुआ बसी पारुछि ना आउ गोटे छुआ रो परिस्थिति कोन अछि से माने ठीक से पढ़ी भी पारु नहंती আজি गोटे छुआ नुहे ए तीनोटी छुआ एपटे आन तो एमान होइछि बसांतो मो जगह बसांतो बसांतो मो जगह बसांतो बसांतो हालेलुया ओके 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 एठी ओके 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 किछि हेबो नै ओके 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 आपण देखुछंती तीनोटी छुआ जो छुआ माने विकलांग हो जाइछंती जो मानकर परिस्थिति ठीक नै हम मु किछि कथा हेबा पई चाहूछि ताको मां बापा के जने आसी तो जने बसो अल्प समय बसो तो पळे से पाखरे बसो आसु आपण को छुआ माने कोन जन्म रु एमती हेले ना परे एमती हेले जन्म ना आगे पिला जन्म लागले थोड़ा जन्म होइछंती 5 वर्ष रे पिला 6 वर्ष रे पिला भले चालू थिले 6 वर्ष पर पिला माने आस्ते आस्ते विकलांग हो गए जन्म हैला बेलकु भलो थी आ जन्म हैला परे 5 वर्ष परे तांको छुआ विकलांग हैला या थारु अधिक जंत्रणा कोन अटे या थारु अधिक कष्ट कोन अटे थोरे আজি खराब भाबिबे नै ओपन कहूची अनेक लोक सुस्थता विरोध रे कहंती अनेक लोक हिलिंग विरोध रे कहंती मोर प्रश्न कोन प्रभु यीशु को जीवन रे नथिला कोन शिष्य मानकर जीवन रे नथिला ना प्रकृत रे ईश्वर कर वाक्य जीवन तो नुहे ना हमको अधिकार मिले नहीं हालेलुया आज मु ईश्वर को वाक्य अनुसार मु सेमान उत्तर देबा पई चाहूची कोन पई मु उत्तर देबी अनेक छुआ छुवती माने अछंती अनेक दास माने अछंती मते देखि उत्साहित हेबे हालेलुया हालेलुया प्रेज द लॉर्ड आज रमाकांत पानी केवल सारण प्रेटावर पई नुहंती अनेक विजाति मानको पई उदाहरण अटंती आम पाखरे विजाति माने हजार हजार आसंती आ प्रभुकर महिमा करंती जानि छंती ओडिसा रे गोटे साधारण विषय नुहे गोटे व्यक्ति को ठिया करिबा चलै देबा ठीक हेइ जिवो या गोटे साधारण विषय नुहे सेते बेले हेबो सेते बेले आमे प्रभु यीशु को पाई मरि जिवा क्रूसार्पित हेइ जिवा निजे माटी रो मनिषो माटी रे मिसि जिवा अरे जहारो मेडिकल साइंस जे के गोटे डॉक्टर परि लोक आसी कहले मेडिसिन काम करने स्कैनिंग मु तो एमिति प्रेयर करी गोटे मिनिट कहबी ताको मेडिकल रिपोर्ट सब नॉर्मल अछि आप जानि छ सब नॉर्मल अछि हेले काई की हाथ गोड़ बंका ही जाउछि काई की पेट बंका ही जाउछि काई की मु जदि प्रभु को पचारुछि मते प्रभु एबे कथा कहंती से माने गोटे घरे थिले जेउ घरे 7 प्रकार समस्या 7टी समस्या आसिला आउ से माने हाराहारी नियरली 6 to 7 इयर्स से घरे से माने रहिले आउ से माने से घरे रहिला परे दुर्घटना आसिला प्रभु तांको आगुरु सिम्पटम देले दर्शन देले स्वप्न माध्यम रे कथा कइले जे तमे ए जगह रुआ नहीं आ तमे एठु बाहर जानि छथि कोन हेतला मोणी प्रकृति रे आपण सुनि जातो
ଏପଟେ ଆସ ମା, ଏପଟେ ଆସ। ଆଉ ଗୋଟେ ମାଉ ଦିଅନ୍ତୁ ତାଙ୍କୁ, ତାଙ୍କୁ ଦିଅନ୍ତୁ। କଣ ହେଇଥିଲା ଆମେ ଗୋଟେ ଘର ପାଖରେ? ବିଶାଖାପାଟଣା ରହୁଥିଲୁ। ପ୍ରଥମେ ସେଠି ମୋର ପ୍ରେସର କୁକର ଫୁଟି, ଦ୍ୱିତୀୟ ଥର ଫ୍ୟାନ୍ ବେଡ୍ ଶୋଇଥିଲୁ ବେଡରୁମ୍ରେ। ଫ୍ୟାନ୍ଟା ବୁଲି ପଡ଼ିଗଲା। ସେ କହୁଛନ୍ତି ଆପଣ ବୁଝିପାରୁନାହାନ୍ତି, ଥରେ ଫ୍ୟାନ୍ ପଡ଼ିଗଲା। ଗୋଟେ ଘରେ ସେମାନେ ଥିଲେ, ଯୋଉ ଆଡ୍ରେସ୍ ସେମାନେ କହିଲେ ବିଶାଖାପାଟଣାରେ। ଆଉ କଣ ହେଲା? କଣ ଘଟିଲା? କୁକର, ଓକେ, ପ୍ରେସର କୁକର ମଧ୍ୟ ବ୍ଲାଷ୍ଟ ହେଇଗଲା। ତାପରେ ଆଉ ଥରେ ଫ୍ୟାନ୍ ବି ପଡ଼ିଗଲା। ଆଉ କଣ ହେଲା? ଟାପୁରେ ପାଣିରେ ବୁଡ଼ି ଯାଇଥିଲା। ଜଣେ ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ଝିଅ ମଧ୍ୟ ପାଣିରେ ମଧ୍ୟ ପଡ଼ିଗଲା। ହେଲେ ମୁଁ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି କେତେ ବର୍ଷ ଆପଣ ସେ ଘରେ ଥିଲେ? 7 ବର୍ଷ। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ମହିମା କରନ୍ତୁ। ଏଥିପାଇଁ ଆମକୁ ଭାବବାଦୀର ଆତ୍ମା ମିଳିଛି, ଆଉ ଲୋକମାନେ ଅହଙ୍କାର ହଉଛନ୍ତି, ଜଳି ଯାଉଛନ୍ତି। କାରଣ ଶୈତାନ ଜଳୁଛି ନା, ଜଳୁଛି କି ନାଇଁ? ନ ଜଳିଲେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କେମିତି ହେବେ? ନ ଜଳିଲେ ଘରେ ଶାନ୍ତିରେ କେମିତି ରହିବେ? ନ ଜଳିଲେ ଜଳୁଛନ୍ତି। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ମହିମା କରନ୍ତୁ, କାରଣ ଶୈତାନ ଡରୁଛି। ହାଲେଲୁୟା, ହାଲେଲୁୟା। ଆପଣଙ୍କୁ ଡରିବା ପାଇଁ ହବ ନାହିଁ ଯେ ଆଜି ମୁଁ ପ୍ରାର୍ଥନାରେ କଲାବେଳେ ଲାଇଟ୍ ଅନ୍ କରିକି କରିବି, କିଏ ଗୋଟେ ଦେଖା ଯାଉଛି ଝରକା ଖୋଲା ଅଛି। अरे मैं आपसे कहना चाहता हूँ, आपके पाँव के तले मेरे खुदा ने वो अधिकार दे दिया है। पाँव तले, पाद तले आपण शैतान को चालिबे, रंदी पकाइबे, दरी पकाइबे। प्रभुकर वाक्य आपण को अधिकार दिए। हालेलुया, हालेलुया। एटी दुईटी विषय मु कहबा पई चाहूची। प्रथम विषय, प्रभु का आत्मा मते कथा कहले 7 इयर्स, 7 इयर्स, 7 वर्ष ପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ଯୋଉ ବଣ୍ଡେଜ ଅଛି, ତାଙ୍କର ଯୋଉ ବନ୍ଧନ ଅଛି, ସେ ବନ୍ଧନଟା ବଢିଗଲା। ଗୋଟେ ପରେ ଗୋଟେ କ୍ରାଇସିସ୍ ଆସିଲା। ଆଜି ଆପଣମାନେ ଯେତେ ଜଣ ଅଛନ୍ତି, ଗୋଟେ ଦୁର୍ଘଟଣା ଆସିବା ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କୁ କଥା କହିବେ, ଦର୍ଶନ ଦ୍ୱାରା କଥା କହିବେ। ଏଇଠି ଗୋଟେ ବାଳକ ଅଛନ୍ତି, ଆଉ ଯାହାର ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହେଲା, ଆଉ ଗୋଟେ ଗୋଡ଼ ଭାଙ୍ଗିଗଲା, ଆଉ ଗୋଟେ ସାଇଡରେ ହାତ ନଷ୍ଟ ହେଲା, ତାକୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆତ୍ମା କଥା କହିଲେ ଏ ଜାଗାକୁ ତୁ ଆଜି ଯାଇପାରିବୁ ନାହିଁ। ସିମ୍ପଟମକୁ ଜାଣିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଚିହ୍ନିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଯଦି ଆମେ ଜାଣିପାରିବା ନାହିଁ, ଆମର ହିଲିଂ ପଜିଟିଭରୁ ନେଗେଟିଭ ହେଇପାରେ। ଧ୍ୟାନ ଦିଅ, ପଜିଟିଭରୁ ନେଗେଟିଭ ହେଇପାରେ। ହିଲିଂ ର ଟାଇମଟା ବଢି ପାରେ। ଅନେକ ଲୋକ କହିବେ, ଆରେ ସାର୍ ଛୁଇଁଦେବେ, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦାସ ଦାସୀ ଛୁଇଁଦେବେ, ସେ ଚାଲିଯିବ, ସେ ଧାଇଁଦେବ। ଏତିକି ଶସ୍ତା ନୁହେଁ। ସମୟ ଅନୁସାରେ ହେବା ଦରକାର। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ସମୟ ହଉଛି ବହୁତ ଗୁରୁତ୍ୱ ବିଷୟ। ଗୋଟିଏ ରିଫରେନ୍ସ ମୁଁ ସମୟ ଅନୁସାରେ ପଢିବି। ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟକୁ ଯିବା ପୂର୍ବରୁ ଆସନ୍ତୁ 2 ମିନିଟ୍ ପରିବାର ପାଇଁ ଆମେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା, କାରଣ ସେମାନେ ସେ ବନ୍ଧନରୁ ବାହାରିବା ଦରକାର। ହାଲେଲୁୟା, ହାଲେଲୁୟା। ଜୀବନ୍ତମୟ ପରମେଶ୍ୱର ପିତା, এই সময়ের ଛୁଆମାନଙ୍କୁ ତୁମରି ହସ୍ତରେ ସମର୍ପିତ କରେ। ମୋହର ପରମେଶ୍ୱର ତୁମେ ସାହାଯ୍ୟ କର। ଯେକୌଣସି ଅନ୍ଧକାର ଶକ୍ତି ଅଛି ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ବାହାରି ଯାଏ। ଯେକୌଣସି ଦୁର୍ବଳକାରୀ ଆତ୍ମା ଅଛି ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ବାହାରି ଯାଉ। ଯେକୌଣସି ସମସ୍ୟା ଅଛି ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ବାହାରି ଯାଉ। ପିତା ତୁମେ ସ୍ପର୍ଶ କର, ଅଭିଷେକ କର, ଏ ବନ୍ଧନରୁ ବାହାର କର। ତୁମରି ଶକ୍ତି ଆଉ ସାମର୍ଥ୍ୟରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ କର। ଏମାନଙ୍କର ହାଡ଼ ପୁନର୍ବାର ସ୍ଥିତ ହେବା ପାଇଁ, ଗୋଡ଼ ହାତ କାମ କରିବା ପାଇଁ, ଶକ୍ତିରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବା ପାଇଁ ତୁମେ ମହାନତ, ତୁମେ ଉତ୍ତର ଦେବା ପରମେଶ୍ୱର ଅଟ। ତୁମେ ଯେପରି ଦାନିଏଲ ଭବିଷ୍ୟଦ୍ବକ୍ତାର ପ୍ରାର୍ଥନା ଶୁଣିଥିଲ, ସିଂହ ଗର୍ତ୍ତରୁ ଉଦ୍ଧାର କରିଥିଲ, ହାନାର ପ୍ରାର୍ଥନା ଶୁଣିଥିଲ, ଓ ବାପା ତୁମେ ସନ୍ତାନ ଦେଇଥିଲ। ଆଜି ଠିକ ସେହିପରି ଇସ୍ରାଏଲ ସନ୍ତାନ ମାନଙ୍କର ପ୍ରାର୍ଥନା ଶୁଣି ଉତ୍ତର ଦେବା ପରମେଶ୍ୱର। ଯେତେ ଜଣ ଏ ଜାଗାରେ ବନ୍ଧନରେ ଅଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ବାହାରି ଯାଆନ୍ତୁ। ଖୋଲାଓ ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ, ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ। ପିତା ତୁମେ ପ୍ରାର୍ଥନା ଶୁଣିଲ, ଧନ୍ୟବାଦ। ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ମାଗୁଛି, ଆମେନ୍। ଗୋଟେ ଲେଡିକୁ ମତେ ପ୍ରଭୁ ଦେଖାଉଛନ୍ତି। ଆ ବିଷୟରେ ମୁଁ ପ୍ରଥମେ କହିବି, ପୁଅ ବିଷୟ ମତେ ପ୍ରଭୁ ଜଣାଇଲେ।
ଆପଣ ଜୟପୁରରେ ସେଟ୍ ହେବେ ୱିଦିନ୍ 6 ମନ୍ଥ ସେ ଚାଲିବ ୱିଦିନ୍ 6 ମନ୍ଥ ଆଉ ଆଙ୍କର ସ୍ଲୋ ରିକଭରି ହେବ ତା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର ଜାଗା ମ୍ୟାଟର କରେ ବିବ୍ଲିକାଲି ମନେ ରଖନ୍ତୁ ପୂର୍ବ ଦିଗ ଆଶୀର୍ବାଦର ଦିଗ ଦକ୍ଷିଣ ଦିଗ ସୁସମ୍ବାଦ ଦିଗ ଉତ୍ତର ଦିଗ କୁସମ୍ବାଦ ଦିଗ ବିଜାତି ମାନେ କାଢିକି ଧନୀ ହେଇଯାଉଛନ୍ତି ଆମ ଲୋକମାନେ ନ ଜାଣିକି ଦରିଦ୍ର ହେଇଯାଉଛନ୍ତି ଏଥିପାଇଁ ପ୍ରକାଶନ ବାହାର କରୁଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଜାଣିବେ ବୁଝିବେ ଆଉ ତାଠୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ରହସ୍ୟର ବିଷୟ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଇସ୍ରାଏଲକୁ ଛାଡ଼ି ଅନ୍ୟ ଦେଶରେ ମଧ୍ୟ ଜନ୍ମ ହେଇଥାନ୍ତେ କାହିଁକି ହେଲେ ଇଗୋ ମ୍ୟାଟର କରୁଥିଲା ବାକ୍ୟ ଆମେ ନେକ୍ସଟ ଶୁଣିବା ଆପଣମାନେ ଯାଆନ୍ତୁ ପ୍ଲିଜ ଗୋଟେ ଭଉଣୀକୁ ମତେ ପ୍ରଭୁ ଦେଖାଉଛନ୍ତି ତାର ଗୋଡ଼ ପୁରା ସିଧା ହେଇକି ଅଛି ସେ ବେଶୀ କାନ୍ଦୁଛି ଆଉ ସେ ଚାଲିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା କରୁଛି ଆଉ ତାକୁ ମତେ ପ୍ରଭୁ ହିଲିଂ କରିବା ପାଇଁ କହୁଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ଚାଲି ପାରୁନାହାନ୍ତି ସେମାନେ ହାତ ଉଠାଇବେ ଯେଉଁମାନେ ଚାଲି ପାରୁନାହାନ୍ତି ସେମାନେ ହାତ ଉଠାଇବେ ଭଉଣୀ ଗୋଟେ ଲେଡିକୁ ପ୍ରଭୁ ଦେଖାଉଛନ୍ତି ଇଏ ଚାଲି ପାରୁନାହିଁ କେବରୁ ଏମିତି ପରିସ୍ଥିତି ହେଇଛି କେତେ ବର୍ଷ ହେଲା 2 ବର୍ଷ ହେଲା 2 ବର୍ଷ ସେ କହୁଛି 2 ବର୍ଷ କେତେ ବର୍ଷ ମାଉଥ 2 ବର୍ଷ ହେଲା କଣ ହେଇକି ଏମିତି ପରିସ୍ଥିତି ହେଲା କିଛି ହେଇପାରୁନାହିଁ 2 ବର୍ଷରୁ ତୁ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଛୁ ଉଠି ପାରିବୁ ମତେ ଥରେ ଛାଡ଼ି ଦିଅ ତାକୁ ଏବେ पढ़ी को नहीं आमेन जब तेरा ना हो कोई सहारा है एक नाम जो तेरा सहारा आओ केमिति काम दरकार प्रेज द लॉर्ड हालेलुया हालेलुया चले करो चले छुई बोले Amen, amen, amen. Amen, amen, amen. Amen, 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 amen. Amen. Yes, yes. Amen, 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 amen. Amen, Jesus. Yes, 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 yes. Yes, yes. तेलो आने के लोग इसके तेलो आने के लोग फर्स्ट तेलो लोग फर्स्ट तारो जो गोड़ा नष्ट हो जाए से गोड़ा रो तेलो लोग Yes, समझते यीशु नाम पुकारो तू यीशु नाम हालेलुया हालेलुया खुशी अछंती।